नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मो छोट दुनिया आउ गोटे छोट अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो मु स्टार्ट करुँची मोर डिनर रू। तो किसी व्यस्तता और असुविधा मो वीडियोटा आसी पार नाला बहुत दिन है। तो माइंडसेट को चेंज करके सब जिनस को पछरे पकईकि मुझे पुणी वीडियो स्टार्ट करी आउ थे। तो डिनर रे मुझे नॉर्मल जेहेतु संक्रांति थिला तो भात डालमा प्रिपेयर कर देती। ଏବେ ବାସ୍ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଦଳାଦଳି ଏମିତି ବନେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ଖାଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ରୋଷେଇ କରୁନି, ଯାହା ବି ଦିନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ରାତିରେ ଖାଇଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲର ଆଚାର ଥିଲା ତାକୁ ଦଳିକି ବାସ୍ ଭାତ ଡାଲମା ସହିତ ଖାଇଦେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ଜାଣିନି ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କି ନାହିଁ। तो आशा करुँची आपण मैंने मत आग भाई पुणी भल पाइबा देबे आ मु चेष्टा करी पुणी थे वीडियो पकाइबा। रही धन्यवाद।